गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टेशन। तो पिला माने आज आम पढ़ा हस खुशी बही द्वितीय श्रेणी पिला माने पाठ नंबर 6। पाठर नाम है पिला माने हाथी मानिला एंडुआ कथा। ठीक अच्छे स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे पिला माने देख हाथी आसुथिला सुंड हलाई मेंढा पल देखी गले पलाई नई रे पशिला हाथी सुंडरे ताहार पिचिकारी मारी पानी खेले गला माथी। देख पिला माने हाथी एटा कौन हाथी देखिछ एटा देख नई अच्छी पानी अच्छी ना नहीं देख एटा पानी कौन करुची खेलुची किए हाथी। ठीक अच्छी तार सुंडरे खेलुची देख जिते बेले तार सुंड को हलाई कि पानी भीतर को जिते बेले आसी हाथी नई भीतर को। ठीक अच्छी जिते बेले देख एटा मेंढा पल देखिकी कौन गले पलाई गले। ठीक अच्छे क्या हाथी को देखिकी भय से माने पलाई गले। ठीक अच्छे हाथी आसुथिला सुंड हलाई मेंढा पल देखी गले पलाई नई रे पशिला हाथी सुंडरे ताहार पिचिकारी मारी पानी खेली गला माती। देख पिला माने से पिचिकारी मारिकी से पानी खेलुची तार कौन सुंडरे देख पानी धरी देख पिचिकारी मारी पानी कौन करुची खेलुची। ठीक अच्छे तापर कौन है देख हाथीर खेल को एंडुआ देखी कहला ताहाकू तराटी आखि असना करुछ पानी जीवन पाई कि विपद को तुमे डाकू अछ जानी जानी। देख पिला माने हाथी खेल को एंडुआ देखी एंडुआ के देख गचरे था एंडुआ। ठीक अच्छे पिला जिते पानी खेलुला हाथी से एंडुआ देखी आउ एंडुआ कही हाथी को देखिकी कहला जे असना करुछ पानी पानी को तुमे महिला करुछ कहीं जीवन पाई कि विपद को तुमे डाकू अछ जानी जानी। देख जीवन पाई विपद अच्छी सेटा तुमे जानी जानी डाकुछ बोली कहला किए कहला पिला माने एंडुओ कहूची काहाकू हाथी को कहूची। ठीक अच्छी तुम जानुछ कि नहीं देख हाथीर खेल को एंडुओ देखी कहला ताहाकू तराटी आखि असना करुछ पानी जीवन पाई कि विपद को तुमे डाकू अछ जानी जानी। एंडुओ कहूची काहाकू हाथी की हाथी खेल को देखिकी कहूची एंडुओ जे देखी कहला ताहाकू तराटी आखि कहले पिला माने एंडुअर देख बड़ बड़ आखि। ठीक अच्छे बड़ बड़ आखि से देखिकी कहूची असना करुछ पानी हाथी तुमे महिला करुछ पानी को कहीं जीवन पाई विपद को तुमे डाकू अछ जानी जानी ये एंडुओ कहूची काहाकू हाथी को। ठीक अच्छे तापर कौन है देख पिला माने सुंड को उठाई मुंड हलाई हाथी पचारिला एंडुआ भाई कहिल कहिल मते जीवन पाई मो केउ विपद को डाकी आणु अछि सते। तेरे कौन है देख सुंड को उठाई मुंड हलाई हाथी पचारिला एंडुआ भाई कहिल कहिल मते। देख सुंड को उठाई आ मुंड हलाइला किए हाथी। ठीक अच्छे आउ पचारिला क्या एंडुआ भाई कहिल 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 मते जीवन पाई मु केउ विपद को डाकी आणु अछि सते। तेबे इठारे कहूची हाथी कहूची एंडुआ भाई मु केउ विपद को मु डाकी आणु अछि सते तुमे कहिल कहूची। ठीक अच्छे तापर कौन है देख पिला माने एंडुआ कहिला हे हाथी भाई मुंडरी की तुम अकल नाही दूषित होइले जल ज्वर झाड़ा काछु कुंडिया रोगरे लोके हेबे कलबल। तेबे एठारे एंडुआ कहिला हे हाथी भाई मुंडरी की तुम अकल नाही तुमर बुद्धि नाही। ठीक अच्छे तुमर बुद्धि नाही दूषित होइले जल महिला महिला ही जीव जल जदि। ठीक अच्छे से कौन हुए ज्वर झाड़ा काछु कुंडिया रोगरे लोके हेबे कलबल। देख एटा गोटे कौन से हाथी को कहूची कि एंडुओ कहूची देख
ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ କହୁଛି ହାତୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ? ତେବେ କହୁଛି, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜଳ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ମହିଳା ହୋଇଗଲେ, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ହୁଏ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ଦେଖ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁଅର ଦେଖ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ। ଦେଖ, ସେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ତା ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଦେଖ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ରୋଗ ହେଇଛି, ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଗାଧୋଇଲେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସଫା ପାଣି ଗାଧିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଖରାପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଧୋଇବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ? ତେବେ ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା, ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ତେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା, କିଏ? ହାତୀ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ, ତୁ ମୋହର ସାଥୀ, ମାନେ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା। ତେବେ ହାତୀ କହୁଛି, ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ତେବେ କହୁଛି, ହାତୀ କହୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ, ସାନ ଦେହ ସିନା ତୁମର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ବୋଲି ହାତୀ କହୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଢ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲେ ପଳାଇ, ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଶୁଣ୍ଢରେ ତାହାର ପିଚିକାରି ମାରି, ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଣି ଖେଳିଛି, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନଈକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ହାତୀ, ସେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ଦେଖିକି ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖ ପଳେଇ ଗଲେ ଭୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶୁଣ୍ଢରେ ସେ ପାଣି ପିଚିକାରି ମାରିକି ପାଣି ଖେଳୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଦେଖ, ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି କହିଲା ତାହାକୁ, ତରାଟି ଆଖି, ଅସନା କରୁଛ ପାଣି, ଜୀବନ ପାଇଁକି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। ତେବେ ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛି। ଦେଖ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଏଇଠି ଦେଖ ଗଛରେ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛି, ତାର ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଆଉ କହୁଛି ଅସନା କରୁଛ ପାଣି। ହାତୀର ଖେଳକୁ ଦେଖିକି କହିଛି, ଅସନା କରୁଛ ପାଣି, ଜୀବନ ପାଇଁକି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। ଜୀବନ ପାଇଁକି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ହାତୀକୁ। ତେବେ ଦେଖ, ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହାତୀ ପଚାରିଲା, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ କହିଲ କହିଲ ମୋତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଅଛି ସତେ? ତେବେ ଦେଖ, ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା କିଏ? ହାତୀ। ଆଉ ପଚାରିଲା, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ କହିଲ କହିଲ ମୋତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଅଛି ସତେ? ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣୁଛି ସତେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ହାତୀ କହୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ? ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ତେବେ କହୁଛି, ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କି ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଜଳ, ଅପରିଷ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ତେବେ ଦେଖ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଇଛି ପୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କେମିତି କଲବଲ ହେଉଛି, ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେହିପରି ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା,
ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ତେବେ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇଲା କି ହାତୀ ଆଉ କହୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ। ମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା, ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ। ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ତୁମର ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁମର ସାନ ଦେହ ସିନା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ମଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ। ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ହାତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। Thanks for watching my video.